Next, lección 29, caer. Caer, to fall. To fall or mahulog, malaglag. Okay? So, ano ba ang conjugation ng verb na caer? Yo caigo. So, napansin nyo, no? Caigo. May I na siya. Tapos go. Yo go verb yan. I fall. Nauhulog ako. Tu caes. Él, ella, usted cae. Nosotros, nosotras caemos. Vosotros, vosotras caéis. Ellos, ellas, ustedes caen. Bro Janrel, pakibasa nga po ang ating conjugation ng verb na caer. Rinig po. Okay, go ahead. Yo caigo, tú caes, él, ella, usted cae, nosotros, nosotras caemos, vosotros, vosotras caéis, ellos, ellas, ustedes caen. Kain. O, kain tayo. Caen. Kain. Eh, Caen. madaling tandaan, no? Minsan ang technique ko dyan para matandaan ko rin yung isang word, ina-associate ko siya sa another word. Yung, kunya, yeah, yung kain. O, ay, madadali ko siyang matandaan. Then, ma-associate ko siya sa verb na kain sa Tagalog. Ayun. So, pwede mo yung i-associate sa mga bagay o mga ibang salita na alam mo para mas madali mo siyang matandaan. Ayun. Ano lang, hack, life hack. Algunos ejemplos del verbo caer. Yo caigo al suelo. I fall to the ground. Nahuhulog ako sa sahig. Tú caes fácilmente. You fall easily. Ella cae en la calle. She falls on the street. Parang trabalengua. Ella cae en la calle. Ah, Nosotros caemos juntos. Juntos ay magkasama, together. Nahulog kami pareho. Ayun, pareho pala, yun. Vosotros caéis ahora. You all fall now. So, common expressions ng verb na caer. This one, hindi siya literal, itong caer bien, hindi na siya, sabi ko nga sa inyo, diba kanina, pag expression, pwedeng totally iba ang kahulugan. So, yung caer bien, pag nilagyan mo ng adverb na bien, ang ibig sabihin niya na ay magustuhan ang isang tao, to like someone. So, for example, ella me cae bien. Gusto ko siya, magaan ang loob ko sa kanya. Hindi to more on romantic, ano ba yon? Hindi siya romantic context. So for example, I could say, Dan me cae bien. So parang magaan ang loob ko kay Dan. Or magka-vibes kami ni Dan. Nagigets nyo yun? So, ganun yung context niya, yung caer bien. El profesor nos cae bien. Oh, gusto namin ang guro. We like the teacher. Or magka-frequency kami, magka-vibes kami ng teacher. Anyway, itong caer bien kasi it's more of gustar verb. Pag-aaralan natin yan, medyo wala pa tayo dyan eh. Pero yun, para lang may idea kayo, caer bien, to like someone. Of course, the opposite of to like someone is to dislike someone, caer mal, used to express a bad impression of a person. For example, ese hombre me cae mal. Hindi ko siya gusto. I don't like that man. Ella le cae mal a Maria. Hindi siya gusto ni Maria. Maria doesn't like her. Itong le at yung a, ano yan, indirect object pronoun. Wala pa tayo dyan. Pero, kumbaga sabi ko nga sa inyo, brief overview lang ito kung paano ginagamit ang expressions, no? So, wag niyo muna masyadong i-overthink yung parts ng speech, kundi i-view niyo siya as a whole muna sa ngayon. Okay? Next, caer al suelo, to fall to the ground. Literal na nahulog physically. So for example, el libro cae al suelo. Nahulog ang libro sa sahig. El niño cae al suelo. Nahulog ang bata sa sahig.
Pakibasa nga po ang ating mga examples, Brad Johnrel, por favor. Ella me cae bien. El profesor nos cae bien. Ese hombre me cae mal. Ella le cae mal a María. El libro cae al suelo. Mhm. El niño cae al suelo. Okay, suelo, sahig. You can also say piso, no? El piso, para lang siya meaning sahig rin yun, or floor. So, review po natin ang conjugation ng verb na caer, to fall. Brad Elmer, por favor. Yo caigo, Mhm. tú caes, él, ella, usted cae, nosotros, nosotras caemos, vosotros, vosotras caíes, Caéis. ellos caéis, Mhm. ellos, ellas, ustedes caen. Muy bien.